खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 13 फेब्रुवारि 2023 बाराय जाबाय समबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। चिरां डिस्ट्रिक्टनि थालिगाव पुलिस बादानि सिङाव थानाय साथिपुराव मोनसे दुखुनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। बिजनी ओनसोलनि बाकिर गामिनि थागिबि 22 बोसोर बैसोनि प्रिमा आर्ज मुंनि सेंग्रासाया बिजनीनि बिष्णुपुर गामिनि थागिबि 16 बोसोर बैसोनि अर्चना राजबंशीखौ सरस्वती पुजानि सानखालि लांखारनानै साथिपुर गामियाव गावनि असे एबानि नखराव प्रेम कुमार आर्जनि न'आव दोनखुमायदोंमोन। नाथाय अर्चना राजबंशीया हरखाबै जेबो जाहोन गैयाब्लासिनो जिउ गोमानायखौ लानानै नखर आरो गामिनि रायजो राजाफोरा सोमोहाबदों। उनाव गासैबो जाथायखौ पुलिसा खौरां मोननानै जाथायाव लोब्बा थानाय अदेबानि लांखारग्रा प्रेमा आर्जखौ हमनाय जाबाय। नाथाय बिमाय प्रेम कुमार आर्जआ बे समाव गावसानि नखरनिफ्राय खारखोमानानै दङ। दा बेखौ हमनो थाखाय पुलिसा नागिरगासिनो दङ। आसामाव उन्दै बैसोआव जुलि जानायखौ हमगासिनो दङ। आसामाव उन्दै बैसोआव जुलि जानाय आरोबाव सासे हिनजावसा गथ'आ पुलिसखौ गिनानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। साउथ सालमारा मानकासार जिल्लानि सिङाव थानाय कामारपादा गामिनि थागिबि उन्दै हिनजावसा गथ'आ थांनाय दानथाम सिगां जुलि जादोंमोन। नाथाय जुलि जाखांनानै गोबां मानसिफोरखौ पुलिसजों हमजानायखौ गिनानै गावखौबो हमजानो गिनानै गावनि बेसेन गोसा जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय हिनजावसा गथ'नि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। आसामनि गुवाहाटी नोगोरमानि नारेंगी आर्मी केम्पआव सासे आर्मी जवानखौ हाग्रानि मैदेरा गाग्लोबनानै बुथारना गालांदों। आर्मी जवाना जेब्ला मोनाबिलिनि 7 रिंगासो समाव गावनि डिउटिखौ मावगासिनो दंमोन अब्लानो बे जाथाया जादोंमोन। थैनाय आर्मी जवाननि मुङा जाबाय कामलियांकाप 52 बोसोर बैसोनि आरो बिथाङा नागालेण्ड रायजोनि सिङाव थानाय डिमापुरनि थागिबि। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय लालमाटी ओनसोलनि थागिबि बाप्पु बसुमतारिया गारि खावनो नागिरनाय समाव उदाङै हमजादों। बाप्पु बसुमतारिया हमजाखांनायनि उनाव खौरांगिरिनि सोंथि खालामनायाव मा बुंखो बेखौ खोनासंदो। लालमाटी की नाम? बाप्पू बसुमतारी। तो क्या बांधो लगा रे? हाँ क्या बांधो से? किमान होशी हमने किहर কাৰণে বান্ধ লাগ? मग शुरू करार কাৰণে কি শুরু করবে আসলে? गाड़ी গাড়ি শুরু করবে আসলে? কি গাড়ি? की गाड़ी करबे ম্যাজিক नाजन ना গাড়ি শুরু করবে আসলে? বেটারি শুরু করা বুলি কলা লাগতো। বেটারিও গাড়িও কিমান ধরে কাম কৰি আছে সৰ কামটো? আজি লগত 3 দিন হ'ব। 3 দিন ধরে করছে। আগতে কোৱা শুরু করছিলেন না? করছিল বেলেগত। হ্যাঁ বেলেগত করছিল। বেলেগ করছিল। এটা কত ধরবে পারে নাছিল নেকি? নাছিল। লাগ ন? হ্যাঁ মানে কি কি শুরু করছে আজিকালি? হ্যাঁ আজিকালি কি কি শুরু করছে? এই কোট করবা সিনটেক্স। হ্যাঁ করবা সিনটেক্স। করবা পাইপ। তো মারছি নি কেতে? বর্তমান মারনে। তে মারবো বুলি কৈছে নেকি? এটা পাছতহে গম পাম মারব না নাই। শুকুরটো বেয়া লাগে। বেয়া লাগে। ধরত পড়বে দিনা গম পাই না ইটিকান বলে যে না? দুটার নাম কি? দেউতাৰ নাই মোৰ। তোর নাম তোর কোন? দেবেন বসুমতাৰী। দেবেন বসুমতাৰী। ঘর লালমাটি। লালমাটি। কিমান ধরে কৰি আছা? লালমাটি শিৱপুৰ। কিমান দিন ধরে কৰি আছা এই কামটো? কামটো মোৰ হল 2 মাহ মান। ঠিক আছে। কোনে করতো? না খানি? খাও তো। কি খা? এই দিয়ে লাগলে এগুলো পাতা এগুলো নাম যাও এগুলো আর পাতা লাগি তা নিজে তাই দুঃখ পাইছি আজকে নামি আউতে হলা এই উপর তাজিন তেনো কাজ ঠিকই আছে। এফআইআর দিব লাগছে। নাই যা টানি যাই যা যাও এসে স্যার এফআইআর দিব লাগছে। এতিয়া মেশিনৰ কথাটো কৈ দিয়া। বেটেৰীটো উলাই আছে। বেটেৰীটো নিব লাইছা মেশিনৰ কথাটো কোৱা। হ্যাঁ আমতে আমি শুরু করব। তো শুরু করবে আনছলি? কি শুরু করছে? বর্তমান করা নাই। नोंथांमोन
दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।